So since 8th India after independence, इसका पार्ट फर्स्ट ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. अब हम देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद नया और डिवाइडेड नेशन. जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बना अगस्त 1947 में, तो इसको बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा. तो एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन क्या हुआ था, 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो थे वो इस मुल्क में आ गए थे, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं. वहाँ से 8 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे, और अब इन लोगों को घर या जॉब्स वगैरह वो ढूंढने थे. इसी तरह यहाँ पे प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की, जो कि 500 में थे. देवर 500 है नंबर. हर एक जो प्रिंसली स्टेट थी उसका रूलर जो हुआ करता था महाराजा या नवाब. अब इन जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनमें से हर एक को ज्वाइन करवाना था न्यू नेशन के साथ. अब ये जो प्रॉब्लम है रिफ्यूजीज़ की या जो प्रिंसली स्टेट्स की, इसको क्या इमीडिएटली हल करना था, और लॉन्ग टर्म में जो नया नेशन था इसको अडॉप्ट करना था पॉलिटिकल सिस्टम जो कि यहाँ की पॉपुलेशन है उसके होप्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो. और इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम 1947 में देखेंगे वो थी 345 मिलियन. तो और ये जो 345 मिलियन पॉपुलेशन थी ये भी डिवाइडेड थी. इसमें डिविजन हुई थी, जैसे हाई कास्टर्स, लो कास्टर्स, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी. इसी तरह इंडियंस जो डिफरेंट फेथ्स प्रैक्टिस करते थे. और इस तरह से हम देखते हैं जो यहाँ के सिटीजन्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते थे, डिफरेंट फूड्स खाते थे, डिफरेंट प्रोफेशंस प्रैक्टिस करते थे. अब किस तरह से इनको इकट्ठे किया जाए वन नेशन स्टेट में, इनकी यूनिटी किस तरह से लाई जाए इस तरह का डिवीज़न होने के बावजूद. और अब ये जो प्रॉब्लम थी यूनिटी की, इसके साथ साथ डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम थी. इंडिपेंडेंस के टाइम जो मेजॉरिटी इंडियंस थे वो विलेज में रह रहे थे. फार्मर्स और पेजेंट्स जो थे वो मानसून उस पर डिपेंडेंट रहते थे फॉर देयर सर्वाइवल. इस तरह नॉन फार्म सेक्टर जो था रूरल इकानमी का, वो हम देखते हैं अगर क्रॉप्स फेल होते थे तो बारबर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, अदर सर्विस ग्रुप जो थे वो भी मतलब उनको भी पे नहीं कर पाते थे. उनको भी मतलब उनकी सर्विस के लिए जो बाकी लोग हैं वो उनको पे नहीं कर पाते थे. तो इस तरह से हम देखते हैं जो सिटीज़ में फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो रहते थे क्राउडेड स्लम्स में विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर. और इसी तरह से हम क्लियरली देखते हैं जो नया नेशन था, नया कौम था, इसको निकालना था मास को पॉवर्टी से. किस तरह से इसको इंक्रीज़ करना था प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, और बढ़ावा देना था किसका, न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना था. यूनिटी और डेवलपमेंट जो थे इनको एक साथ चलना था. और इस तरह से हम देखते हैं जो डिविजन्स थे बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस, अगर इसका कोई हल नहीं निकाला जाए तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा. रिज़ल्ट वुड बी इन वायलेंट एंड कॉस्टली कन्फ्लिक्ट्स. ज़रूरी बात है जब इस तरह के डिविजन्स होते हैं तो वहाँ पे वायलेंस या कन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं. अगर ये जो यूनिटी और डेवलपमेंट है, ये जो डिविजन्स है डिफरेंट सेक्शंस के, अगर इसको जल्दी रेड्रेस, अगर इसको जल्दी कोई न कोई इलाज न निकाला जाए तो फिर क्या होगा, वायलेंट या कॉस्टली कन्फ्लिक्ट्स होंगे, हाई कास्ट फाइटिंग में लो कास्ट हिंदू मुस्लिम, इस तरह बाकी मामला होंगे. और इसी टाइम में अगर जो फ्रूट्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर वो नहीं पहुंच पाए डिफरेंट जो मासेस है या जो पॉपुलेशन है उन तक नहीं पहुंच पाए, तो इस तरह से फ्रेश डिविजन्स होंगे, नए डिविजन्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बिटवीन सिटीज एंड द कंट्री साइड, बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरस एंड रीजन्स दैट लैग्ड बिहाइंड. उन रीजन्स के बीच जो ठीक ठाक है, जिनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है, और उन रीजन्स के बीच जो कि काफ़ी पीछे हैं. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949. सम 300 इंडियंस जो थे तो इन्होंने आपस में बहुत सारी मीटिंग्स की कंट्री का जो पॉलिटिकल फ्यूचर था उसके लिए. और ये जो मीटिंग्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, देवर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, मगर पार्टिसिपेंट्स जो थे वो देवर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. और इस तरह से वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते थे. और ये जो डिस्कशंस हुई तो इन्होंने क्या किया, एट लास्ट रिजल्ट जो था वो फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आ गया 26 जनवरी 1950 को. एक फ्यूचर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं, वो ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज का मतलब है द राइट टू वोट, यानी कि सारे हिंदुस्तानी जिनकी एज 21 होगी तो इनको अलाउ होगा
ٹو ووٹ ان اسٹیٹ اینڈ نیشنل الیکشن. یہ ایک انقلابی اسٹیپ تھا, ریولوشنری اسٹیپ تھا, کیونکہ اس سے پہلے انڈین جو تھے ان کو اس طرح الاؤ نہیں کیا گیا تھا وہ اپنے لیڈرز چن سکیں. تو باقی کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں جیسے یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں, جو یہ رائٹ تھا اس کو اسٹیج میں دیا گیا تھا. جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں جو پراپرٹی مین تھے ان کو ووٹ ملا تھا, رائٹ ووٹ ملا تھا. اس کے بعد جو ایجوکیٹڈ تھے ان کو ملا تھا. اس کے بعد ورکنگ کلاس جو تھے ان کو ملا تھا. بہت اسٹرگل کرنے کے بعد فائنلی جو امریکن اور برٹش وومن ہیں انہوں نے خود جو اسٹرگل کی اس کے لیے لاسٹلی ان کو رائٹ ٹو ووٹ ملا. تو اگر ہم دوسری اور دیکھیں تو مطلب انڈیپینڈنس جب ہوئی انڈیا کی, انڈیا نے جلد ہی کیا چوز کیا, تو اس نے یہ رائٹ ہر ایک کو دیا ریگارڈلیس آف جینڈر, کلاس, ایجوکیشن. اور دوسرا فیوچر ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا, وہ تھا ایکوالٹی بیفور لا ٹو آل سٹیزنز. ہر ایک شہری جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ اور ریلیجن وغیرہ. تو کچھ انڈینز جو تھے جو چاہتے تھے پولیٹیکل سسٹم جو نئے نیشن کا ہے وہ ہونے چاہیے ہندو آئیڈیالز پہ. تو اور ان کا ماننا تھا انڈیا جو ہے یہ ایک ہندو اسٹیٹ جو ہے اسی طرح چلنی چاہیے. تو انہوں نے ایگزامپل جو دی وہ پاکستان کی وہ تھی, جیسے انہوں نے واضح طور پہ جو ایک جو پرٹیکولر ریلیجیس کمیونٹی ہے مسلمز ان کو پروٹیکٹ اور ان کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق انہوں نے جو اپنا ایک الگ ملک جو بنایا, اس طرح سے ان کی بھی آئیڈیالوجی تھی. کچھ لیڈرز جو کچھ انڈینز جو تھے ان کی بھی یہی تھی کہ ہندو اسٹیٹ ہونی چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ انڈین پرائم منسٹر کی اگر ہم بات کریں جواہر لال نہرو, اس کا بالکل بھی یہ اوپینین نہیں تھا. تو وہ چاہتا تھا کہ انڈیا could not and must not become a Hindu Pakistan. تو اس طرح سے بہت سارے لیڈرز تھے جو چاہتے تھے کہ یہ جو انڈیا ہے یہ اس طرح کی مطلب کوئی پرٹیکولر جو کمیونٹی ہے اس کی بیس پہ یہ کنٹری نہ ہو, بلکہ یہاں پہ کیا ایکوالٹی بیفور لا ہو, ایکوالٹی بیفور دا لا ٹو آل سٹیزنز. سیکنڈ فیوچر جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ ہے, اٹ گارنٹیڈ ایکوالٹی بیفور دا لا ٹو آل اٹس سٹیزنز.